warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim ulama sebadan qaula ta'ati, satejana tokoh masyarakat, para kiai, para ustad sebadan qaula amul ja'aki, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon Bapak Lurah Lawangan Daya leres beserta perangkat-perangkat epon, hadirin serta hadirat, khususnya keluarga besar Masjid Al-Mu'minun sebetan kaula amul ja'aki. Badan kaula esat mangken kepupuan tugas kaangkuy sakater abareng mau idho hasanah dalam rangka areng sareng memperingati Isra serta Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seibadaaki sareng keluarga besar Masjid Al-Mu'minun. Terus terang Pak, beten kaula punten tak lancang lebar sekecek saos. Bu, sekecek saos. Kak Dinto alam kota. Apa nama mi sekecek kiai? Saya setahun pengajian Kak Dinto, saya setahun tahu saya banyak bu ki. Pengajian Kak Dinto sakoni pokoknya malaki. Ini kesih penting. Artinya mari ngaji beda perubahan. Tingkah pola dan kula sajen bagus, ibadah dan kula sajen meningkat. Berarti pengajian suk bagaja suk nampu baksa. Para Rabu sebetan kaula amul ja'aki langsung saos. Ampun ketika biasaan mungku umat Islam bu, mana beda Pak bulan Rajab umat Islam serentak mulai dari kota-kota besar sok pelosok nong gunung satisah
mana bida pak bulan Rajab mabada peringatan Isra Mi'raj. Apa umat Islam kok selalu memperingati Isra Mi'raj? Kita kok tanya lagi orang panjenengan elen jalan panik kata dek lain, padahal kanjeng Nabi kak dinto ampun set berapa ribu tahun sampai mangken kanjeng Nabi ini keset apa napa ben umat temi eke ngai pak. Kanjeng Nabi sanajan set ribuan tahun sampai mangken eke ngai ben umat peningkat ada lain karena kanjeng Nabi kak dinto banyak jasa makanya banyak jasa jadi berkat jasa nah sanajan set eke ngai peningkat dari pelajaran dak ten kulen serang pancin dengan seteja mana bi pancin dengan tero eke ngana juga serang umat ngereng kita pong-pong ki beda itunya pak tore tanam jasa muntro eke ngana makanya istilah tenggula mari kita mumpung masih hidup pandai-pandailah berjasa jangan pandai makan jasa. Terus bu terus jangan merame ki nggak suara dan gula ampun barak tak ada pak teman siang malam dan gula reng-jerengan laku pani kada robetal malam cocok ke terus mungkin apa jasa Rasulullah ini kan apa tanda lain kanjeng Nabi kak ini merupakan syiarun min syairillah kanjeng Nabi ini kasih makanya kanjeng Nabi ini kasih syiar itu apa Pak Kiai tanda kebesaran Allah. Jadi orang membeda peringatan Isra Mi'raj membeda maulud mereka ngaku ngaki syiar Allah ini kediri baba dan gula geluk wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim sya'airallah siapa-siapa orang ngaku ngaki syiar Allah jadi Isra Mi'raj ni kan syiar Allah fa innaha min taqwal qulub nanti aki orang jeta ko ate nedak ka Allah alantaran berdana kanjeng Nabi panjenengan bisa uning cuba becek uria cuba uria becek sumber kanjeng alantaran berdana kanjeng Nabi panjenengan bisa uning halal haram uria halal uria haram sumber kanjeng alantaran berdana kanjeng Nabi panjenengan bisa uning ibadah bisa uning asolat apa sah haji sering ibadah selain sumber kanjeng encan atet bu cek saking ada kanjeng Nabi masa enggak ditok tantu dan gula serang panjenengan tauning bertemur para rabu cek saking ada kanjeng justru dari kak dintoh dan gula merasa takziman wa tafrihan wa tashkuran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gula merasa berterima kasih merasa hutang budi atas bedana kanjeng salah satu tanda syukur kita kepada Rasulullah kalaban membeda peringatan Isra Mi'raj nah depak ampun jadi Mi'raj kak dinto beni cengan tante syukur dan gula dak kanjeng Nabi masa dan gula tak bisa ngator dak Rasulullah tak kak sapereng
Mi pola abad ni aku para Rabu iya koh umat Kanjeng Nabi. Amin. Mi pola abad ni aku beda bingkai dengan mandira na Rasulullah. Amin. Mi pola abad ni aku na oleh syafaat utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terus lagi ya Bu, tak payah panjenengan Bu, tak payah ini gimana bi panjenengan tak payah dan gula sepaya kipo cura bedeteng cai ini jangan tak ada penikah tak keluar suara dan gula cuma ki kala so kaliangat dan gula sering ngisi pengajian eta languh kaliangat dan gula Bu mana ngisi kaliangat eta languh emija kan tu lengkap lengkap eta languh panapaan kiai aqua ini nggak beda aqua. Nomor 2 biteng cei kanto ita lango. Nomor 3 susu ita lango. Duna guna parengoning jalan Dharma cokop 2 aqua serang biteng ce susu na ada deki jai su nanti gel moy tamoyan saus sering dan gula tahu sagang tegang nggih gula tak berbicara asal muasal Isra Mi'raj abid menika dak langsung de intina saus dan gula menggaris bawahi sambutan gula Ustadz Wahab kanto murid dan gula nggih menika guru ka dan gula menika mangkan gula tak besah menikah ke Wahab menikah terus lagi dan gula sangat bunga peringatan Isra Mi'raj malemangken sebedaki sareng Masjid Al-Mu'minun diisi kalaben ceramah agama gula bunga Pak yes saya kalaben santapan rohani yes saya kalaben mau idhah hasanah manabi aqua Bu aqua kak dinto santapan jasmani iki ilmu santapan roha cek kun jasmani nemololoh sero santap biar imbang jasmani dan rohani paringi deeureun tujuannya apa Pak Kiai diadakan ceramah agama, diadakan santapan rohani, tujuan apa? Tade lain kaangkui makokoi bagaja kaangkui makokoi tako panjenengan banyak ki orang eden ceuleun deki diri di mate diri di manom pengajian Isra Mi'raj edimah Masjid Al-Mu'minun adanya orang yang tang petengah apa tujuan ngaji aja bener membiak jawab Bu tujuan orang ngaji ya tak lain kangkui makokoi tadi panjenengan montroko kuah iman nah montroko kuat iman nah balebur hadir de pangaji mana bi manusia gak dinto ampon koko iman Pak ampon kuat iman nah maka manusia penikah tak gampang terpengaruh mun koko iman tak gampang terpengaruh berin contoh gamblang so boleh Bu
Ni kaya tiga ni kiai tahu ni ngajawab. Menabi tiga ni kiai bu kainto benih bu ke. Kita kok ku laku pada pengajian. Tak kok tiga ni kiai kak dinto jawab pengki. Di langsung praktek dan gula. Coba apa boleh so gula bu. Mun kakek lah kan gula tak adanya, tak kau tak aja buat. Comai coba so gula pak. Panjenengan oning dek cukup sebelum tasek. Nih kamu muntai beri contoh gamblang tak mantep nih kamu. Oning cukup sebelum tasek. Cukup sebelum tasek kak disebut apa luan tahun tanggi pertanyaan dan gula apa napa cukup sebelum tasek minta acen bu padahal aing tasek ni kan acen aing tasek masya Allah panjenengan aseram etase mandi etase tagulunyo aing tasek paker durin acen aing tasen apa na pecu kon minta acen kimeng saja iya kan nak ya aing tase acen aning cu kon ta acen aing tase acen cu kon ta acen panikat ada lain karena cukup kele odi lenes Pak Aceh ni aing tasen Pak Aceh ni aing tasen mun cukon odi tak karya Aceh Pak bener lah sebenarnya cukan iman manusia mana bi iman manusia ni ampon koko ampon kuat ampon odi non kelenon motor janggolang maki apolo ngeben orang kurang ajar pun tak gampang terpengaruh tak karya Aceh Pak leres. Tapi sebeli ke mana bi cukup mate uning cukup mate bu cukup mate tak usah apa luan tahun 5 menit mun cukup mate bi lebih pas berdaya atas cobik acen tak acen moga-moga panjenengan sehadir malam mangken tamasuah cukup seodi amin. Ketika imanan kan to bektah dek kadi masaos iman kan to bektah bu mana bi manusia odi nyango iman insyaallah selamat Pak potra potren panjenengan bekali iman sekoko maka yo coba ke Malaysia yo coba ke Jakarta insyaallah tak kebeter Pak insyaallah selamat sebab keimanan panika yang menghantarkan keselamatan kita baik di dunia lebih-lebih di akhir. Rupa-rupanya zaman mangken ni kebu rupa-rupanya umat Islam kadang-kadang disodori kalimat indah tapi beracun. Makanya umat Islam ni harus mempunyai prinsip, harus mempunyai pendirian. Umat Islam jangan sampai bermental seperti kecamba. Reng Islam cak mental jam bagaja reng Islam cak mental jam camba ni kita andi pendirian Pak mulai lambe camba ni kah dek gak di masaos camba ni kah masuk bener beda campur masuk camba TOT masuk camba roja masuk camba rawon masuk camba rap-rap masuk camba reng Islam jamintal camba camba ni ketandi pendirian dek gak di camba ni ke masuk makan mulai lambe sampai mangken
kula belum pernah mireng cerita na cambe ni keloros. Bener Pak. Bilu kakapi bani. Muhammadur Rasulullah. Ada sepeh jawab Quran ni kamak lemes ati ki. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ru'ama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nikah identitas seorang muslim atau pengikut Muhammad. Nikah Isra Mi'raj beda dengan ayat bani kemarin. Mana bidan kuda abah Isra Mi'raj sebelum kanjeng Nabi di Isra Mi'raj kan kanjeng Nabi ke ibrasai kedua tenah. Biasa kalau pun sifat-sifat sebagus. Biasa kalau pun sifat ilman wa hilman wa islaman wa yakinan. Abu Sopu tak mahari bani. Kanjeng Nabi mangkat Isra Mi'raj nang tengah perjalanan tabang kisah banika Abu Sopu tak mahari sampai celep kuat deki. Kalau kau pokok saus Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini identitas seorang muslim atau pengikut Muhammad. Seterus terang Pak, orang mangken ni kebanyak ngaku umat kanjeng Nabi. Engkau umat kanjeng Nabi. Mun KTP ni Islam nacak. Mun beda kebayan KTP sebagai nyaman ke Abdul Rahman, alamat Jalan Dharma, pekerjaan wira swasta, agama Islam, nacak nang KTP Islam. Apa jeng enjak abasah enjak mun ngak panika cara napa insyaallah ku aku sebekal masuk swarga insyaallah kun KTP nanika. Pasir pengikut Muhammad panika pertama asyidda'u 'alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir. Pak, umat kanjeng Nabi ngadepi reng kafir tegas. Umat kanjeng Nabi ngadepi reng kafir tegas gua benibah ngajek atokar. Yang dimaksud asyidda'u 'alal kufar nekak dinto mempunyai garis yang nyata dalam berkeyakinan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Tegas umat kanjeng Nabi, mun halal halal, mun haram haram. Tegas. Pertama so aban jenengan ker ya orang mangken kadang-kadang saya halal dadi haram, saya haram dadi kula kun madepak wae kun maca aki dan saya nomor 2 tantena umat kanjeng Nabi pengikut Muhammad ruhama'u bainahum, saling kasih sayang pada Islam mabuk. Nika umat kanjeng Nabi mun pada Islam mah akor rokon kompak, tidak gontok-gontokan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tapi ruhama ubainahum, saling kasih sayang pada Islam mah tak musuhan punten mun umat kanjeng Nabi Pak.
tamazo awan jenengan kerbe kadang-kadang orang gara-gara lainan pelian pas tak nyapa bener mantoh amuso so matuan ika muso anak ni kerep mungkin apa-apa umat Islam tak oleh amusuan kudu kompak akor rokon karena manusia gak dinto bararabu tak bisa odi bi mesti puto pertolongna orang lah. Jangankan perkara yang besar, jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun butuh teman, Pak. Mesti butuh, makan tak oleh amusuhan mempada Islam mah karena butuh. Tak butuh mangken laku, tak butuh laku 2 malam, tak butuh 2 malam, seminggu tak butuh seminggu, sebulan tak butuh sebulan, setahun. Satu saat akan butuh. Jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun butuh teman, Pak. Contoh akati orang akele, Pak. Orang akele, Bu. Ini kan contoh Demang. Orang akele saos, kok tu beda kancana. Bener. Akele saos, kok tu beda kancana, Pak. Akele tak usah biaya. Bener. Napa boleh abangun masjid, abangun mushola, jalan umum, tak butuh pertolongan orang lain. Akele saos, kau tu beda ganja. Punten tak kok panjenengan ku laku mangki orang akele biti-bian. Ada ombak da angin akele, ada betok da asim akele. Ni ketuliolog lebelen nah. Ni kampon para tetian ni kampon. Alantaran berina kanca Pak, kenceren ten kula sajen atambe Bu. Mun banyak kanca, banyak kence. Pas amu suwa. Contoh Bu. Nah, kalau lepai boleh. Bu, tentang kau tedung nak mentai ia jeb sebenarnya ketedung. Mun banyak kanca banyak kenca. Contoh panjenengan apa jeng biti dek kanjana. Apa jeng biti dek kanjana kencerna le sitok. Sabab berina kancah amakmum oleh betole pas amu suwa sampai dek kabin nah orang akabin putus akses tahun le pengolawa duaan so mantan uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan jan bayalok sa pengolona sakse putus kancah sampai kamatena orang butuh pertolongan orang lah Bu mon mate pakun butuh pertolongan orang lah apa ndemedibi polan dadi bos polan dadi cereken mon mate apa ndemedibi Pak mesti butuh pertolongan orang. Maka tak oleh musuhan manusia nikah karena butuh Pak. Kiki odi kita mate ki gawat. Pola nanti jas batik sutra. Nik bini nanti tebel nyap gernyap. Pola nanti tol pentol mare elante. Ki odi mula mate Pak. Emotin esabe ejas kalampi si paling larang ekarimi panakan di Jakarta esabe eken kalampi khusus sanya mah
labur. Pangkat jabatan cuman topeng, satu saat akan ditanggalkan. Betul? Bolan andi tasmak riben otomatis ekeremi anak dari Jakarta, yang kui malam bisa, yang kui siang bisa, dari larang tasmak ke mun mate esabe tasmak ke eken tasmak khusus seanyama kapas pel so kiai ri setade kareno reng lambe akhirnya kiai na atuat kapas orang ubul kaan an ngibu kapas jurajuk kala so kiai kapas pel pelaki kata ote ria situjan mabudoan besedam ria situjan ngalantanan oreng pendel bogi walan banyak pese teti bos teti cereken mele motor panter full AC kena soku kengkun mun mate esabe panterah gente kendaraan khusus seanyama katel kendaraan angker. Siapa yang naik pasti mati, naik mati, naik mati, belum pernah gagal. Betul? Ada reng soki, ada reng miskin, mun mate kendaraan apa ada? Bener? Musik kepada La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan sekadin tu. Apa lamun soki tak menumpak katel mun deng soki petuju ya ada nang Innova. Pada Pak. Kula tanya kareng Dharma, reng lawangan daya. Jawab Pak Ki. Bu, jawab Ki. Katel beda benah. Ayo ale dari Ampere ke masjid sampai jengaki masjid. Katel beda benah Pak. Serah setitiban. Manusia. Mangkan kutu kor akor pada manusia ni ga umat ganjeng se nomor telok kare dua ni ke pada hubungan epon kalaban Isra Mi tarahum ruk'an sujada beja boleh tarahum ruk'an sujada ruk'an ahli ruku sujada ahli sujud nih kau umat kanjeng Nabi ruk'an ahli ruku beni ahli rokok sujada ahli sujud artinya apa? Ngaku umat kanjeng Nabi tapi tak wujud, tak ada masuk di ayat menikah. Lemangkan kan yang diperingati Isra Mi'raj nikah hari ulang tahun solat. Dari penting solat nikah bu, kanjeng Nabi panggil langsung di sareng Allah. Bendian sareng perintah selain. Menabi perintah selain bu cukup malaikat Jibril turun pasah Jibril turun haji Jibril turun zakat Jibril turun tapi sholat Rasulullah panggil langsung. Mangkana aku nih Pak
niki pengumuman kareng Dharma Bu pengumuman niki ku aku niki mun kiamat buku tulaunan niki ku aku mun kiamat Pak saya tanya kade sareng Allah pejeng benih bekoh kebidato tak omes kula menika ben kon masuk gudang dimah per kilo berempah tak tanya nikah munten awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu ku aku saya tanya kade ya jun Allah ni ke pejeng Bu mun pejeng bagus amal selain yang kebagus norok bagus tapi mun pejeng bagus mun pejeng butuh egerena terus ke pesen guru sun mangkan sibuk katibo napa bisa harus panjenengan dalam urusan dunia kewajiban Allah harus taruh nomor 1 ini kampun masuk di Isra Mi'raj ini sabek kulu Bu kerepotan dunyana kalau sudah ada panggilan Allah derin penting bejeng nih ke Bu derin penting sampai tebun kanjeng Nabi salat panika diumpamakan karrosi fil jasadi bagaikan kepala yang ada di tubuh kita ibarat anggota badan salat nika cetak Bu makan cetak sabeu yatas Pak cetak sabeu yatas nika salat bede cetak ke Pak bede punten takut bede saya tak ada mungkin tadi salat nika cetak Bu pada taki anggota badan salat nika cetak orang kepak tengana tar insyaallah masih senyum betul bila bisa kepak berkalah minta kepak boleh manusia kepak mun tengah insyaallah masih senyum bila bisa kepak berkalah minta kepak boleh ja'ala pola manusia kepak cetak kemisem gula telah ni bedereng Dharma kepak cetak kemisem abu larang cetak solat manusia Pak tak ada tanang orang insyaallah masih hidup betul manusia tak ada sokona insyaallah masih hidup betul manusia tak ada tanang tak ada sokona tanang tak ada sokona tak ada odi kula mangke ibu lutok ada tanang ada sokona odi Pak ja'ala pola manusia tak ada cetak ke odi terus ni aku lah bedereng Dharma tak ada cetak ke odi beda mun beda keng tintetin artinya orang saya bejeng nikah pada sareng beten pada cetak alias tin pak aja tin aduh corak banyak tintetin namanya bangun jeng tak bejeng tintetin gak sah keng numpak Honda mun terotak kocana tintetin apa nikah ada bukan jeng Nabi benika Darussalam orang tak bejeng dia pada sareng beten dek cedak ke apa beten dek cedak ke tintetin sehingga jangan tengah kisolat panjenengan Bu sehingga orang enteng bejeng nikah yancam sareng Allah napa boleh tak bejeng Pak wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun artena Pak wailul neraka wel neraka lah wailul neraka wel mana neraka wel kiai rek keren neraka jadi benih nasi melo lo bede keren makin neraka bede keren Pak
hanya makerek bu andin masera kiai rek keren neraka alladzina hum an salatihim sahun andin orang seteng main teng abejeng mun abejeng akeng enteng andi bagian rek keren neraka napa boleh saya tak abejeng ngerana bukerok ngeraku aku ayalah sholat dan masjid al-mu'minun artena ayo sapejengah nikah artena hayya alas benyampit pasar lu gelual jual kita baju nikahnya mana en ayalah sholat dan masjid ayo sapejengah nyampit esa benar lu gelu nyiram peko kita mare sabe tembena ngadep ke semanggen ada nikah undangan Allah yundang Allah panjenengan beni yundang bupati beni yundang Pak Camat bejeng nikah undangan Allah mungkin bu terus terang tebelik bu ogo mun yundang bupati yundang Pak Camat yundang Dandim yundang Kapolres yundang Acih menghadiri resepsi pernikahan di Ekresidenan Madura yon ceung mantan yon ceung Acih sebab Ekresidenan bini yon ceung Allah saya enggak ki resore le setel laki bini saya nggak lek dekik kreasi denan lek tebak senyap gernyap rolek angkui lek sanggul saya nggak gedeng rolek angkui padahal cetak kekini saya nggak sampai rengkot lek angkui kreasi denan dekik lek cek kalau payah boleh lek sandal seteki ada selake ngangkuy jas BHS lamiri cap pacobung cap Abu Yaman gula cerita orang intar ke mantan tak abai ke bayi guna ngangkuy kalampi teng genteng selake ngangkuy kalampi sebaleng genteng sebini ngangkuy kalampi sebaleng gen iyon ceng Acih dek presidenan tandi kalampi ngincung tandi kalampi nyiwa iyon ceng Acih beni iyon ceng Allah yang namanya parfum minyak room kare setengah kopeh selang semprot ini bukan dongeng tapi fakta parfum saya tak tomane buka neng lomarena buka benselake krek sebini ngocak keselake mas semprotkan mas semprot tengah ben selake monyena parfum selake mare atenten nantos eluar nang Hondana kula tak baik ke baik bu bener garis sebini dia abeng-abeng kaca ada bendera kaca cuma kula mesen kakek laki cek kiri sebini lakar reng bini mon atenten lakar rabit pak tak pada seorang laki bener mun neng laki sekecek mare mun neng bini mi abid kiai selidiki so kula pak selidiki so kula ada apa mun neng bini mun adenten mi abid mi tak pada neng laki ternyata orang bini adenten abid tak pada sareng neng laki karena angkuyeh benyaan neng bini mangkan jek kiri bener bu
bitong so kula pak ang kuyareng bini antara kamantan bitong so kula paling segoni 10 pak selebar ni ketelok selebar dalam selebar luar makan jak kiri kotang telok kotang dalam kotang luar kan sekadin toh lain kodung sepet opet sampai telok sampai 4 sampai posangi dunya tak nemu model sampai miring kodung makin kasampun posangi dunya kodung ni kepala loros bo mi uning kiai kula sering nyambut presidenan nyambut kula mantan aduh banyak kodung miring terus ke proto oleh MC nang abu kodung miring kasampun la posangi dunya gak disah letak nemu model jadi orang mangken nega lebur kareng mireng mun kodung mireng berarti orang sambian sing ngocak beni kula lho ada bendera kaca sekeng kanan sekeng kiri cantik bin mak le moto tengan-tengan kimun sekoros sekeng moto tengan-tengan mun selempo sekeng sekanan ngulpo mari adenten sebini keluar dari kamar lah entar ka selake neku ke bau selake karena sampai rengkot amunyi sampai ni ka pak mau jalan mun sampai rengkot kan amunyi sampai neku ke selake bret ion jeng manusia ampun ngapani kesopanan ngangkui kalampi tenggenteng aom room ion jeng manusia mangken sholat undangan Allah panjenengan undang Allah sholat yang kuyuh aja se aos kaos salah kau senyi ki bada bacaan ni budi semen Cibinong terena ceklik tebelik pak panjenengan panggil matua ngadep ka matua pencok songkok ni kanon BH yang kui ngadep ka matua salat ngadep ka Allah wagun ke marke ke pengkir gendong ka bekok mere nyiram apa jeung bengkir gendongan mah not memenot tengah pastel mengeter Allah gagal jan sami Allah kuliman hamidah melikum buruh saku tahu ning kula ring pejeng tengah bekok inok kono iso kula ring pejeng mere nyiram gak sah not memenot tengah niku kula tak bebek Allah gagal na bata oleh kiai pejeng tengah bekok oleh nah pada oleh kiai pejeng tengah sabe oleh kor pasopan ngadep ke Allah pak masa kalampi panyiraman yang kui pejeng ni nyaman kalampi ACDC ke listrik bisa ke aki bisa panyiraman bisa pepejengan bi terakhir cek rajana fadilana misalnya sholat ni kayak laksanaki secara berjemaah tebuna kanjeng Nabi sama-sama orang lebur sholat berjemaah la yusibuhu fakrun fid dunya orang yang tak bekalete benika fakiran dini dunya ni kesebagian banyak fadilan berjemaah mak keneng ning sebut kapi orang bu lebur sholat berjemaah pecemperodin ben Allah ongkuat latin orang seistiqomah berjemaah latih pecemper rezeki ben Allah engkila karseng kamakmum ben setan pasengkah mun orang lebur sholat berjemaah pecemperodin ben Allah ni geus ada bu kanjeng saya terakhir bu uning terakhir ini terakhir saya menikah
simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tandana umat Kanjeng Nabi senomor 4 non kele non pak simahum fi wujuhihim min atharis sujud tu kodeina karena sujud ni ke umat Kanjeng Nabi tukot secara alami tak kebay ni kata tandana umat Kanjeng Nabi tu kodeina karena sujud panjenengan tukot bibir karena rokok pada tukot kan lain tempat orang ahli sujud nih kebu senajan kolen jeleng etunya kolen jeleng cuma ahli sujud ku aku mun kiamat neka terak mu neka pak nyentrong guron muhajjalin terak nyentrong mi terak kiai min asaril wudu lampatu wudun. Tadi Kanjeng Nabi kempang sarana umat ya tang umat la terak. Nun kele nun bu dek bini saboran lagi bu saboran nagula sanajan nang tunya muana terak karena yecet cuma tak ahli sujud ku aku ya jun Allah ni kapetang pada Rabu. Jadi muka-muka panjenengan sehadir malam mangken tamasah de tante-tante umat Kanjeng Nabi seki buru tor muka ku aku oleh syafaat utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Daripada ngireng kita berwasilah dak Rasulullah ngamri syafaat kalaban mau salawat bu Maulaya salli wa sallim daiman Allah Allah ala habibi nil qal li mi ngene mauna ya salli wa sallim daiman abada Allah Allah ala habibika khairil khalqi kulli
Kak Dinto muka-muka takak sekoni tetia tambah apa emuten muka-muka kalau ben peringatan Isra ben Mi'raj ngereng kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah terutama solat selema kurang lebih betulnya on maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.